بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد. توازن جسم خاضع لقوتين. Équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. Dans cette leçon, nous allons apprendre quelle est la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. في هذا الدرس سنتناول ما هو شرط توازن جسم خاضع لقوتين. On étudie l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Dans cette étude, on utilise une plaque S de poids très faible. Donc, comme vous pouvez le constater, cette plaque est soumise à deux forces, une force F1 et une force F2. في هذا المثال ندرس صفيحة S ذات وزن ضعيف جدا، وبالتالي فهي خاضعة لقوتين F1 و F2. مميزات هاتين القوتين: F1 مطبقة من طرف النابض D1، نقطة التأثير هي A، خط التأثير المستقيم AB، المنحى من A نحو اليسار، وشدة هذه القوة نقرأها على الدينامتر D1 1 نيوتن. بالنسبة للقوة F2 المطبقة من طرف الدينامتر D2، نقطة تأثيرها هي B، خط التأثير المستقيم AB، وهي مطبقة من B نحو اليمين، نقرأ على الدينامومتر شدة 1 نيوتن. كما يمكن أن نستنتج شرط توازن هذه الصفيحة هو للقوتين F1 و F2 نفس خط التأثير المستقيم AB، المنحيان متعاكسان، ولهاتين القوتين نفس الشدة 1 نيوتن. Dans cette activité, on peut conclure que la plaque S est soumise à deux forces qui ont la même droite d'action, des sens opposés et la même intensité. En conclusion à cette activité, la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces est: les deux forces peuvent avoir la même droite d'action, des sens opposés, la même intensité. On peut remarquer que la somme vectorielle des deux forces FA plus FB est égale au vecteur nul, et que ces deux forces, ces deux vecteurs, sont portés par la même droite. شرط توازن جسم خاضع لقوتين: يكون للقوتين نفس خط التأثير ومنحيين متعاكسين ونفس الشدة. مجموع متجهتي القوتين FA زائد FB يعطينا متجهة منعدمة، لكن لا يجب أن ننسى أن كذلك للقوتين أو لمتجهتي القوتين نفس المستقيم الحامل. كتطبيق سننجز التمرين 2 وكذلك التمرين 3 على الصفحة 180. يطلب منا في هذا التمرين أن نلاحظ الوضعيات 1 و2 و3 و4. من خلال تمثيل متجهات القوى يجب أن نستنتج هل الجسم في حالة توازن أم لا، وذلك باستعمال تعليل ونستعمل la conjonction donc. L'énoncé de l'exercice est donc: observer l'objet S et indiquer dans quel cas il peut être en équilibre. Justifier la réponse en utilisant la conjonction donc. في التمرين 3 يطلب منا أن نلاحظ الشكل ونستخرج مميزات القوتين F1 و F2 ونتأكد من أن شروط التوازن متوفرة. Un solide S est soumis aux actions mécaniques
par deux fils tendus. Ces fils exercent sur le solide S une force F1 appliquée au point A et une force F2 appliquée au point B. Le solide S reste en équilibre. Déterminez les caractéristiques des deux forces. Dressez un tableau et le complétez en précisant les caractéristiques des deux forces. L'étude du premier cas nous montre que les deux forces ont même intensité. Observez les deux vecteurs force, ils ont la même longueur, donc ils ont la même intensité. Ils sont portés par la même droite, donc même droite d'action. Ils ont des sens opposés. Donc, le corps est en équilibre car la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces est accomplie. في هذه الحالة نلاحظ أن متجهتي القوتين لهما نفس الطول، إذا لهما نفس الشدة، محمولتان على نفس خط التأثير، ولهما منحيان متعاكسين. إذن الجسم المدروس في حالة توازن، فهنا شرط التوازن قد تحقق. Dans le deuxième cas, on peut observer que les deux forces ont même intensité, ont des sens opposés, mais n'ont pas la même droite d'action, donc le corps S n'est pas en équilibre. في هذه الحالة الثانية للقوتين نفس الشدة ومنحيين متعاكسين، لكن ليس لهما نفس خط التأثير، وبالتالي شرط التوازن لم يتحقق. إذن الجسم في هذه الحالة غير متوازن. Dans le troisième cas, les deux forces n'ont pas la même intensité. On peut observer que les deux vecteurs n'ont pas la même longueur. Bien sûr, ils ont des sens opposés, ils ont la même droite d'action, donc le corps n'est pas en équilibre. في هذه الحالة الثالثة ليس للقوتين نفس الشدة بسبب، لاحظوا، المتجهتان ليس لهما نفس الطول، بينما لهما نفس خط التأثير ومنحيان متعاكسين، ولكن في هذه الحالة شرط التوازن غير متحقق. في الحالة الرابعة للقوتين نفس المنحى، لهما نفس خط التأثير ولهما نفس الشدة، إذن في هذه الحالة كذلك شرط التوازن غير متحقق بسبب أن للقوتين نفس المنحى. Dans le cas 4, et le corps n'est pas en équilibre à cause de les deux forces ont le même sens. Donc le corps S n'est pas en équilibre. C'est le cas 4. Dans l'exercice 3, on peut observer que
les deux forces ont des sens opposés, F1 vers le haut, F2 vers le bas. Les deux forces ont la même droite d'action, ils passent toutes les deux par les points A et B, donc même droite d'action AB. Et on peut lire sur les deux dynamomètres la même intensité de Newton. Donc, on observe bien que la condition d'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces est remplie. Les deux forces ont la même droite d'action, des sens opposés et la même intensité. في هذا التمرين التالي نلاحظ من خلال الشكل أن للقوتين نفس خط التأثير المستقيم AB. القوة F1 مطبقة نحو الأعلى، القوة F2 مطبقة نحو الأسفل. نقرأ على الدينامومترين نفس الشدة 2 نيوتن. إذن شرط التوازن قد تحقق في هذه الحالة، وهذا ما يطلب منا في هذا التمرين. شكرا لكم على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله.